sa Pilipinas at duyon dagiti kang runaan na damdamag diti PTV Cordillera. Kadawyan na parikot kadagiti daduma a lugar ken kalsada iti Baguio City ti panakalayos dagitoy tunggal mapasaran ti napigsa a panagbayakabak ti tudo gapu iti basura nakabaraka dagiti pagayusan ti danom. Ije irisan ada ti kalsada a nalayos. Anya nga ti rason. Ada report ni Janice Dennis. Idi malam kalman, napasaran tinapigsa a panagtudo nga intunda ti low pressure area wenno LPA. Isu nga iti daytoy a paset ti kalsada iti Purok 13 iti Irisan, napasaran ti panaglayos. Sigon kanipunong barangay Arthur Carlos, dua atawanan a pagparparikotanda ti panaglayos iti lugar. Inlawlawag na pay a malaylayos laeng ti lugar no mapasaran ti napigsa a panagbayakabak ti tudo. Gulat din ako. Bakit ulan lang ganun ang nangyari? Aminin ko din na sa lakas ng ulan, may mga konting basura, may konting mga bato, pitak na pumunta doon. Ti atapon da arason ti panakalayos ti kalsada ket ti kinabasit ti kanal a pagayusan ti danom. Inaklon metlaeng ti kapitan aga pumutlaeng kadagiti basura a maipulpulat iti kanal ti maysa a rason. Inaapil ko ang mga tao natin sa Irisan na pagbasura ang usapan, sana ay magtulungan tayo, huwag sanang ilagay sa mga kanal. Kini daw na iti Department of Public Works and Highways Cordillera. Ti panangisimpada iti kalsada tapno maliklikan ti layos. Linaw lawagan metlaeng ti kapitan dagiti sayangguseng nga awan ti aramiden da iti nabayagan a parikot iti lugar. Impeteng na nga adda ti pondo ti barangay a 55 million pesos. Ngem 20% laeng ditoy ket para iti infrastruktura. Ken saan agaraman ti proyekto iti pondo da. Tapno matulungan ti barangay iti parikot da. Nang ipatungpal ti DPWH Baguio City District Engineering Office iti clearing operation iti kanal. Kiki-clearing kami, nagdidiklag kami from the upstream downwards para at least malinis natin. So ang problema nga natin, nalinis namin ngayon, mamaya pag umulan, mayroon na namang magpapaanod ng mga lupa, mga basura. Kasungbat metlaang iti panaglayos iti lugar. Nagkidawdan iti pondo tapno mapalawa ti drainage canal iti lugar. Kagiddan dayta, kinidawda ti umno a panangibelang ti basura dagiti bumarangay tapno maliklikan ti panaglayos. Kailangan sana yung mga bumarangay natin, kailangan matuto silang magtapon ng kanilang basura sa tamang tapunan ng hindi ma-flood yung mga drainage system natin na existing. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Nabigbig ti lokal a gobyernong ti Baguio City iti 2025 Bloomberg Philanthropies Awards for Global Tobacco Control iti Dublin, Ireland. May sa ti syudad manipot iti ennem a recipients a napadayawan gapu iti napinta sa monitoring efforts da iti tobacco use reduction. Gapumot lang da iti commitment ti lokal a gobyerno nga smoke-free and vape-free city. Karaman kadagiti napadayawan ti Ukraine Committee on Public Health, Ministry of Health Welfare ti India, Ministry of Health and Wellness ti Mauritius, Ministry of Health ti Mexico ken Salud Justa ken Ministry of Finance ti Montenegro. Inmuna na napadayawan metlang ti syudad iti kapada nga award iti 2018 kalpasan ti panangaprobarda iti smoke-free ordinance iti 2017. Akam ti Bloomberg Philanthropies ang mangipasigurado iti napimpintas ken nasaysayat a panagbiagbaban iti arts, education, environment, government innovation ken public health. Tayo yung nakita nila na napakaganda ng ating system and at the same time yung ating data collection system para magkaroon pa tayo ng mga magagandang mga programa to support programs, succeeding subsequent programs pa para talagang masustain. It's all about sustainability. Dagiti kang runaan adamdamag di PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag ngal daw.